So, try itong madress for pure. Ayun, gamit ito itong pricing starting. So, let's go. So, oh. Excuse me, ma'am. Good morning. Namaligya may perfume, ma'am. Basi ganahan ka, ma'am ba? Grabe sa kanay og humot. Ano sir, wala pa man perfume. Kanang singin lang sa akong ate. Kumapalit siya. Ay, excuse me, ma'am. Pwede masulod, ma'am? Ay, oh sir. Sunod sir. Ma'am, nami Sir. baligya perfume, ma'am ba? Na pang bae o pang laki, ma'am. Basig wanti mo, pang gift nimo sa mga asawa or kwan. Mas sumot ang pangbabae na, ma'am, kay ikwan lang. Istingi lang, ma'am. Kumot lang ka ni siya sir. Usay Oh. sir, put ani. Kwan na siya, nasa'y savage o meow. Kanya pang bae, mamay. Okay. Istingi lang, ma'am, ah. Tagpila man put ni siya sir. Tigwan na siya, ma'am. Affordable lang kayo na. Tig 300, ma'am. Ay, 300. Oh, pero good sport kwan na siya mo, kanang nice kisag humot, then long lasting po yung humot, ma'am. Di, kanang wala nang perfume. Pakwa pa ni sabi. Kanang pila din ni 300. 300, ma'am. Sige, magpa sa kukuan ha. Sige, ma'am. Lang. Uy, yes, salin na kita, guys. Thank you, thank you. Meron akong kwarto doon. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Pwede ko mga picture, ma'am. Okay lang, ma'am. Sige na